दुर्गापुर का मेन गेट बना अवैध बालू कारोबार का सुरक्षित ठिकाना। दुर्गापुर के गेमोन और कादा रोड इलाके में खुलेआम दिन के उजाले में अवैध बालू का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। गोपाल मार्ट से मेन गेट जाने के क्रम में काटा घरों के पीछे और गेमोन इलाके में काफी अधिक मात्रा में बालू इकट्ठा किया जा रहा है और फिर यहाँ से बड़े वाहनों के माध्यम से बालू बाहर भेजा जा रहा है। यह कुछ तस्वीरें कादा रोड और गेमोन कॉलोनी की है, जहाँ रोड के ऊपर खुलेआम बालू स्टॉक किया गया है, लेकिन प्रशासन इससे बेखबर है। इतने अधिक मात्रा में रखे बालू पर प्रशासन की नजर नहीं पड़ रही है, इसीलिए बालू कारोबारी का यह सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है। इस विषय में भूमि रक्षा कमेटी के अध्यक्ष ध्रुव ज्योति मुखर्जी ने कहा कि दुर्गापुर के 34 और 13 नंबर वार्ड में अवैध तरीके से बालू इकट्ठा करके रखा जा रहा है और ताज्जुब की बात तो यह है कि उस वार्ड के स्थानीय काउंसिलर को यह पता नहीं है। ध्रुव ज्योति मुखर्जी ने विरोधी दल के नेताओं पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के द्वारा किए गए सभी अवैध गतिविधियों के बारे में विरोधी दल के नेताओं को जानकारी रहती है, लेकिन इस अवैध बालू कारोबार को लेकर क्यों नहीं विरोधी दल के किसी नेता के द्वारा आवाज उठाया जा रहा है। दुर्गापुर 34 নম্বর ওয়ার্ড কাদা রোডে যেভাবে প্রকাশ্য বালি রাখা হয়েছে, আমার প্রশ্ন হচ্ছে এডিপিসির অফিসারদের কাছে আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন না? আমার প্রশ্ন মহকুমা শাসকের কাছে, জেলা শাসকের কাছে, যে কোন আইনে বালি ওইভাবে স্টক করা যায়। দীর্ঘদিন ধরে দামোদর নদের উপর বালি চুরির বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করছি। আমরা সমস্ত তথ্য প্রমাণ বারবার দিয়েছি, কিন্তু কোনো আজ অবধি কোনো অ্যাকশান নেওয়া হয়নি। 7-7টা ছেলে ওখানে ডুবে মারা যায়, কিন্তু কোনো অ্যাকশান নেওয়া হয়নি। একবার শুধু বালির তদন্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তারপর সমস্ত ধামাচাপা। আমার প্রশ্ন দুর্গাপুরের রাজনীতির মাথাদের, 34 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বা 13 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কে এখন বর্তমানে, কে বোর্ডের মেম্বার, আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না? এবং বিরোধী দলের বিধায়ক বাইক মিছিল করছেন, তেলের টাকা দিচ্ছেন, মাংস ভাত খাওয়াচ্ছেন, বালির টাকা পাচ্ছেন, প্রতিবাদ কেন করছেন না? দুর্গাপুরে আমরা বারবার যে অভিযোগটা করে আসছি যে দুর্গাপুরে সেটিং রাজনীতি চলছে, চাকরি থেকে বালি থেকে কয়লা সব জায়গায় সেটিং রাজনীতি চলছে, এটা তার আরেকবার প্রমাণ। দুর্গাপুরে সাধারণ মানুষদের বাঁচার অধিকার নাই, কারণ শাসক বিরোধী সেটিং রাজনীতি করে এখন কোটি কোটি টাকা লুট করছে এবং সাধারণ মানুষ মরছে। বালির দাম আজকে কোথায়? এই বালির চোরাকারবারে অবিলম্বে যদি বন্ধ না হয়, ভূমি রক্ষা কমিটি আবার রাস্তায় নামবে, কারণ এই মাটির লড়াইটা, এই মাটিকে বাঁচাবার লড়াইটা শহরকে রক্ষা করার লড়াই।